otro programa que puede estar empezando muy pronto, que tiene que ver pues con la salud mental. Así que vamos a hablar y con cómo hacer para reducir el caso de las personas que tienen un problema de salud mental y que están siendo procesados, y qué podemos hacer para ayudarles. Entonces, let's talk a little bit about this new initiative. It's the Mental Health Court. American jails have become our largest mental hospitals. Las cárceles se están convirtiendo en los hospitales de salud mental prácticamente más grandes. National experts indicate that approximately 1/3 of all inmates in American jails suffer from a profound mental illness. Aproximadamente 1/3 de las personas que están en la cárcel tienen alguna enfermedad mental. I would estimate that at our local jail here in Montgomery County, it's about 28%. El estimado del procurador es que acá en el condado de Montgomery está alrededor del 28%. There are some national experts that suggest that police contacts out in the community, 50% of their contacts are with individuals that have mental health challenges. La policía del condado de Montgomery calcula que alrededor de un 50% de las interacciones, del contacto que ellos tienen con la comunidad o con problemas en la comunidad, tienen que ver con una persona que tiene un problema de salud mental. We in America have continued to shrink the available numbers of beds in our local mental health facilities and hospitals, and that is a tragedy. Acá, pues en los Estados Unidos, la tragedia más grande que hay es que hay menos camas disponibles para pacientes, para personas con problemas de salud mental. We had, as an example of the failure of the criminal justice system, we had one man that was arrested last year 28 different times. He had a mental illness and he just came in and out of the jail 28 times. Como un ejemplo, pues, de cómo el sistema no está funcionando, pues, para las personas con problemas de salud mental, es que una persona el año pasado fue procesada, pasó por el juzgado 28 veces. Right. Recognizing the failure that is existing already in the system, we created here in Montgomery County a task force of 24 leading citizens to study how we could create a mental health court that could deal better with individuals that come into the criminal justice system. Councilman Katz was one of the esteemed members of that committee. Entonces, acá en el condado de Montgomery, pues, se creó una fuerza de trabajo con 24 líderes, incluido, pues, el concejal Sidney Katz, para buscar la manera de establecer un programa que ayude, pues, a mejorar esta situación. What we are hoping to do is to identify an individual who commits a crime as a result of a mental illness. Pues lo que se está tratando de hacer es identificar a aquellos individuos que están cometiendo un delito debido a su salud mental. And rather than subject them to traditional punishments, divert them and connect them with community resources that may actually help them deal with the real root of why they acted the way they did. Entonces, en vez de tratarlo pues por un proceso criminal normal, lo que se quiere tratar es utilizar los recursos de la comunidad para que estas personas puedan recibir un tratamiento. A couple of the basic services will likely surround stabilizing medication and stabilizing housing. Entonces, lo que se está tratando de hacer es precisamente que si una persona si se estabiliza, entonces se pueden evitar crímenes mayores de una persona que está sufriendo pues por una enfermedad mental. Councilmember Katz, what do you think? This is a task force that has been recently put together, and I know there is desire to implement this program soon, but is this something that is going to be able to happen, given the, I'm sure there's budgetary concerns. Yes. But I'm not always a predictor of everything, and sometimes when I predict things, they don't become true, but I believe this will happen. Sí creemos que vamos a poder conseguir los fondos necesarios. I think it's absolutely happening, and I think the price tag will be somewhere
for the county, somewhere around $350,000 in the initial year to get us off the ground. Estamos hablando de quizás $350,000 y esto es un poquito de dinero para un problema tan serio y tan grave como este. And when you think about that, when a person is incarcerated, when a person is put in jail, and it costs about $35,000 a person per year to do that. Sí, cuando estamos pensando de que una persona, para mantener una persona en la cárcel, se gasta como $35,000 al año. Entonces, and that $35,000 does not include what happens to that person who's in jail, to their family, to their children, to their grandchildren, to so many members of their community beyond that. $350,000, whatever the price tag is not. It is a way that we can actually, and not that we have to look at it just in dollars and cents, but it's a way that we would be saving money beyond everything else for our community. And also making the community safer. Estábamos hablando de esos $35,000, pero que además cómo se impactan las familias, qué va a pasar con los niños, con tantos detalles que el dinero realmente no nos está explicando. Y además, pues estamos hablando de tener una comunidad más segura.